अंकल नहीं गया। वो अंकल रुपा हो गया। वो अंकल बुढ़ा हो गए, बुढ़ा हो गया सब मने भगेगा। और ये देखें रास्ता साइडे देखें एक फुलेर बागान आछे। এই ফুলের বাগানের গাছগুলা দেখতে কত সুন্দর লাগতেছে দেখেন। এই যে রাস্তা, এখানে গাড়ি গোল চত্বর আছে, যে গোল চত্বরে গাড়ি ঘুরে যায়। কত সুন্দর লাগতেছে দেখেন।